हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर बोबालिया जोरदार वीडियो रे आपण मान को स्वागत। जदि आम चैनल नुआ अच्छा ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पाके थे बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताकि जेतेबेला एमति नुआ नुआ खाइबाणु सर्वप्रथम आपण पाके नोटिफिकेशन आज गोटे पूरा लेटेस्ट खाइबा आनी के पहुंचो आपण मन पाखरे जबरदस्त खाइबा आनी ना कोन छोटू कोन आसी आज चिकन आज हमर अछि चिकन करी ना एगो चिकन मसला करछ चिकन मसला एगो चिकन मसला ता संग को हिच हमर चकुली पिठा देखि परथिबे चकुली पिठा चिकन टेक मसला टेक काना टेक सांग आंटी देखो ना चकुली पिठा गोल गोल आगो समुद्र नबा नबा ना चकुली पिठा देखिया कहलु केतेटा कोना अछि हा तेरी किना कहि परिबो ना साई कहि परिबो चकुली पिठा रे केतेटा कोना केही कहि परिबोनी असंख्य एबे हमें खाइबा स्टार्ट करिबा देखिबा चकुली पिठा को चिकन तो को माने को भल लागे नियति कमेंट सेक्शन में जणेबे जोडे पूरा नुआ खाइबा हमर चकुली पिठा को चिकन केबे भी आपण मन से शेयर करनथलु आज फास्ट थर शेयर करछु तो खाइ के देखिया केमि लागुची ना कोन तबे खाइबा स्टार्ट करिबा ठीक है ओके रेडी रेडी 1 2 3 स्टार्ट मु एबे एका थर के गोटा के देखिया खाइबो पिठा ओटा के पिठा खाइ परिबे ए दे और रोटी भाभी लगी नान धइले नान सेंस देखि परते चकुली पिठा पूरा दोसा भलिया म कर दे पूरा पतला कागज जळिया सब ना बढ़िया लग मस्त अछि तब को दिन खराब हो गया जी तुम तमे बस्तीबो मोर किंतु खाइबा सजी मु गोटे थर करे गोटे पिठा रही खा एटा देखिया के खाउछ खाइलो मो संग कंटेस्ट दे गिरी के खाइ परिबो केही खाइबे ना कलजा एडी कथा कर संग बने कुकुड़ा कलजा किंतु खातो किंतु तमर कलजा नै मो पिठा के तुम कितना मोटा आ देख ए देख साई खाइ दे मो पिठा मोटा ताको पिठा सब पतला पतला कर मतलब पतला पतला मोटे मोटा वाले मैं मोटा डेकटे पार पूरे परबी बहुत चालाक तोड़ कम मोटा मोटा करछ अधिका खाइबो कन्ना मु कम पिठा नै ए मु तुम कहल त मना कला पक्का चालाक सी बाबा हम स्पीकर टा जो स्टाइल थै जंदी माने साइज अनेजी स्पीकर संगो तो सांग न तो खोइ दो न सांग जदी खोइ दबो को खाइ परिबे ना चिकन खाइ सांग तले केमि सात तांत ने खाइबे कोन पूरा अलग प्रकार के लागल टेस्ट ना मस्त चकुल पिठा को सर पिठा खाइबो नी मम्मा दबो आओ ना आटे खाओ तुम खाइबानी खाइ चले खाइबे पिठा हमें पूरा स्टॉक कर रख देजु खाइ चले पुनी आनिबो काई ऐसा करू सब पिठा भलो न जेतिकी खाइबा सेतिकी आनिबा नष्ट करियाटा भलो न टोटली तरकाटा टिके राग लागुछ काहे की केन अधे लंका मार दीचो राग रखियो ना ना आगो आइस तो गटी राग न भल लागियो बाबा ना माने ना राग पकेनी देबी पिठा मते दुईटा पिठा दियो कुकुड़ा नुहे ना खाइबा लोक मैंने औषध माने खाइबा लंका पाउडर पकई दिखी दिखती
ଏ ଲଙ୍କା ବାଡ଼ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ସାଇବା ପିଠା ଖାଇବ ନା 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 ଖାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋଲିଲ କଲେଜ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଟଲ ଠିପି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଭେଇ ଦେଲା କଲିଜା ସିଏ ଖାଉଛି ନା କହୁଛି ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା କହୁଛୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଞା ଇଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନା କ'ଣ କାମ ଥାଉ ଦେଖୁଥିବ ଟିକେ ଡବେଇ ଦେଇ ପଳେଇଯିବ ନ ଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବହୁତ ହଉଛି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବୁ କେମିତି କହିଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି କହିବା ନା ନା କ'ଣ ହଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି କହିବ ସାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି କି ସାଇ ଭଲ କରୁଛି କି ମାମା ଗାଉ ଗାଉ କରି ଖାଇଯାଉଛି ବାସ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ମୋ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଚିକେନ୍ ସରିନି ଚିକେନ ସହିତ ପିଠା ସରିଲା ନା ନା ମାମା କାହାର ସଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୋର ଆଜି ଅଛି କବ ରେଡ଼ି ନା ଆଉ ଖାଇବ କେମିତି ଖାଇବ ପଟାଟା ଚୋପେ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପିଉଛୁ ମସଲା ପୁରା ପକେଇ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ରାଗ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା ତୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ବୋତଲେ ପାଣି ପିଇସାରି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋବାଲିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ 100% ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା 100% ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଟାଟା ମୋର